Jadi baik, di video kali ini kami akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah teknologi jaringan. Sebelum kami masuk pada penjelasannya, kami perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Robert Tamumbu dengan NIM 2119053. Dengan saya Dionysius Dovri Hamba Banju dengan NIM 2119047. Jadi sekarang kita tinggal masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer, karena itu yang kita akan gunakan. Masuk pada soalnya. Kita bisa lihat dari soalnya di sini ada tiga. Yang pertama, setiap server telah diberikan IP address, subnet max, gateway, dan DNS yang sesuai. Kemudian yang kedua, disuruh atur ether channel pada switch SW1 VLAN grup 1 sama dengan FA023/24 dan SW2 VLAN grup 1 sama dengan FA0-23/24 dengan PA GP dengan kedua sisi sebagai mode disable. Kemudian yang ketiga, atur VLAN pada SW1 VLAN dan SW2 VLAN sesuai tabel berikut. Sekarang kita tinggal masuk ke topologi jaringannya. Pertama kita setel untuk switch satunya atau SW1. Ya, kita langsung saja enter enable enter configure enter VLAN 10. Masuk ke VLAN 10. Kita enter lagi, lalu masuk name dosen enter interface FA garing 0 interface ring FA0 garing 1 sampai 5 kita enter. Nah. Kemudian SW mode akses enter SW akses VLAN 10 enter. Lalu VLAN 20 enter, masuk ke name pegawai, habis itu kita enter lagi. Kemudian interface ring FA 0 garing 6 sampai 10 0 garing 6 sampai 10 ya. Kemudian kita enter lagi, kita enter. Kemudian kita masuk ke SW mode akses lagi, kemudian kita enter lagi. Kemudian masuk lagi SW mode akses VLAN 20 enter. VLAN 30. Lalu kita setelah VLAN 30 kita enter lagi. Ya, setelah ini kita masuk ke name mahasiswanya. Name mahasiswa enter interface ring FA 0 garing 11 sampai
15. Kemudian kita enter lagi. Ya. Kemudian kita masuk ke SV mode akses. SV mode akses. SV mode akses. Kita enter. SV akses. VLAN 30. Lalu enter. Kemudian kita VLAN 100. Enter. Name admin. Enter. Sini name admin sudah. Kita lanjut ke interface ring. F0 garing 16 sampai 22. 16 sampai 22. Kemudian kita koma garing koma G0 garing 1 sampai 2. Kita enter. Lanjut. SV mode akses. Enter. Kita enter SV akses. VLAN 100. Lalu VLAN akses enter. Ya. Di sini untuk switch satunya sudah kita kembali kita cek sudah berapa persen. Kita bisa lihat di sini sudah 19% ya teman-teman. Kita kembali lagi. Kemudian kita masuk ke SW2 nya. Ya. Lalu kita setting untuk SW2 nya. Enter. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan VLAN 10. Enter. Masuk name dosen kita enter lagi. Ya. Interface ring FA0 garing 1 sampai 5. Kita masuk. Kemudian SV mode akses. Sabar teman-teman, ada sedikit kesalahan. Ya. Oke, kita lanjut SV mode akses. Kita enter. Kemudian SV akses. VLAN 10. Ya, enter. Sekarang kita masuk lagi pada VLAN 20. Enter. Name untuk pegawai. nama pegawai. Sini habis nama pegawai kita enter. Ya, sekarang interface ringnya. FA0 garing 6 sampai 10. Kita enter. Ya. Habis itu kita masuk lagi SV mode akses. SV akses VLAN 20. Enter. Lalu kita enter. Ya. Sekarang kita masuk lagi pada VLAN 30. Kita enter. Name mahasiswa.
kita enter. Interface ring FA 0 garing 11 sampai 15. Enter. Kemudian SW mode akses VLAN 30. Sahabat, di sini ada kesalahan. SW mode akses akses 30, kemudian VLAN 100. kita enter lagi, kemudian interface, kemudian kita masukkan name admin, enter. Interface ring FA 0 garing 16 sampai 22. Ya, enter. Nah, kita ulang, G0 garing 1 sampai 2. Enter. Ya, apa itu? Enter. SW mode akses. Jangan lupa like dan subscribe Enter. SW akses. Jangan lupa like dan subscribe. Enggak udah. VLAN 100. Pokoknya tolong diam karena kita rekam ya. SW 100 ini kita sudah, kemudian kita kembali. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke mode terang SW1. Kita enter. Nah, interface ring FA 0 garing 23 sampai 24, G0 garing 1 sampai 2. Nah, kita enter. Enter. Terminal, enter. Nah, kita masukkan interface ringnya. Interface ring FA 0 garing 23 sampai 24, G0 garing 1 sampai 2. kita enter. Nah, kemudian kita lanjut pada channel strap group satu mode aktif. Iya. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Interface point import
channel. Kita enter. Ya. Kemudian kita SW SW mode mode tron, drone. SW mode Mode tron, SW mode tron, kita Enter. enter sudah. Kita masuk ke interface lagi FA 0/23 sampai 24. Kita enter. Nah, scanner masih cek. Channel, maaf, Group. ada terkesan channel, Stripe group, stripe group. Satu Satu. mode aktif, mode aktif. Kita enter. Nah, Kita sekarang masuk enter pada lagi. klik Import spasi stripe ini Channel. channel dan satu. satu. Nah, kita klik enter. Nah, kita SW mode tran, SW mode tran. Kemudian kita Kita enter. klik enter lagi. Ya, ini sudah. Kemudian kita masuk pada router FST. Sebelum itu kita cek sudah berapa persen. Nah, kita bisa lihat sini teman-teman, dari tadi yang 19% sudah menjadi 33%. Sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke router FST. Nah, ini router FST, kita klik. Kita enter. Kita mulai ke enable. Enable. Enter. Kita klik konfigurasi Garing 0, kita enter. Kemudian kita masuk ke IP address 10.0.0.254 255. kita masukkan subnetnya 255.0.0.0. Kemudian kita enter. Kita lanjut. Kita masukkan node Masuk. Enter lagi. enter. Enter. Ini Interface G1 garing 0. G1 garing 0. enter. Kita enter. Address IP addressnya 100 0.0.1 dan subnetnya 255. masukkan subnetnya 255.0.0. 255.3.3.0. Ya, Kita enter. Nah, sekarang kita masukkan nosud. Nosud. Enter. Kita enter lagi satu kali. Kemudian kita interface G2 garing 0. Interface G2 garing 0. enter. Sekarang kita masukkan IP addressnya. IP address 110.0.0.1 255. Masukkan subnetnya 255.0.0.0. Ya, Lalu kita enter.
Nah, sekarang kita klik no shoot. Shoot down. Selesai. Ya, ini sudah untuk router FST nya sudah. Kita masuk ke router TIFF. Kita sebelum itu kita cek resolusi sudah berapa persen. Nah, di sini sudah 37% teman. Kita close lagi. router TIFF lagi sekarang. Sekarang kita tinggal setting untuk router TIFF nya. Router TIFF. Kita klik enter. Enable konfigurasi kita klik enter, lalu kita masuk garing 0. Nah, kita enter. Nah, sekarang kita masukkan IP address 20.0.0.0.0 254 spasi 255 titik 0 kita klik enter. Kemudian kita masuk. Di situ kita masukkan IP addressnya, bukan, ini dulu. Masuk interface G1 garing 0. Enter. Masukkan IP addressnya. IP address 100.0.0.0.2 255 spasi masukkan subnetnya 255.0.0.0. Kita klik enter. Nah, ada kesalahan sini IP ya, kita enter. Titik 0. Oke, coba klik enter ya. Klik enter. Nah, sekarang kita masuk lagi menusuk konfigurasi enter interface G2 garing 0. Kita enter. Kita masukkan IP addressnya. IP address 120 titik 120.0.0.2 lalu spasi masukkan subnetnya 255.0.0. lalu kita enter. Kemudian kita masukkan no shoot lalu enter. Ya, selesai. Kita masuk ke router 2 VLAN-nya. Ya, ini jadi router 2 VLAN-nya. Kita masuk, kita setting untuk router 2. Klik enter. Kita masuk ke yang pertama, itu kita klik enable, enter. Konfigurasi terminal. Kita masuk interface G2 garing 0. Kita enter. Sekarang kita masukkan IP address 110.0.0.0.2 spasi masukkan subnetnya ya 255.0.0 ya. Mungkin kita enter lalu no shoot.
Oke, kita lanjut. Enter. Interface G0 spasi G0 garing 0 titik 10. titik 10. Kita enter. Sekarang kita masukkan IP addressnya IP address 200 titik 0 titik 0 titik 10 titik 10 titik 253 titik 253 spasi masukkan subnetnya 255 titik 255 titik 255 titik 255. kita klik, kita enter. Oh, IP address 25 titik 0 titik. Jadi ini duanya terjadi pendobelan. Kita coba lagi enter. Masih juga invalid kira-kira. titik 255 titik 0 titik 10 titik 253 255 Oh, 253 itu salah. 2 1 1 0 titik 10 spasi titik titik kita lanjut. seperti Interface G0 garing 0 titik 20 titik 20 enter. Masukkan IP addressnya 200 titik 0 titik 20 titik 253 titik spasi masukkan subnetnya 255 kita tambah 1 terakhir titik 255 ya. Kita enter. Kemudian kita lanjut. Kita masuk Interface G0 garing 0 titik 30 titik 30 enter. Sekarang kita masukkan IP addressnya 200 titik 0 200 titik 0 titik 0 titik 30 titik 30 253 titik 253 spasi 255 titik 255 titik 255 titik. kita enter. Nah, sekarang kita interface masuk G9 G0 garing 0 garing 0 0 garing 0 titik 110 kita enter. Kemudian kita lanjut masukkan IP addressnya 200 titik 0 200 titik 100 titik 253 masukkan subnetnya 255 titik 255 titik 0 titik 255 titik 255. Kita enter. G0 garing 0 ini 0 interface G0 garing 0 enter. Masuk enter. Nah, jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, kita sudah menyelesaikan
pada router 2 VLAN. Sekarang kita masuk ke router 1 VLAN. Kita router kembali saja. Kita cek apakah sudah berapa persen. Kita bisa lihat sini sudah 42% teman-teman. Kita cek result. Sekarang kita masuk ke router 1 VLAN. Router 1 VLAN. Ya. Kita masuk ke router 1. Router 1. Kita setting. Klik enter. Enable. Sekarang kita klik enable. Konfigurasi terminal. Interface G2 garis 0. Sekarang kita masukkan IP addressnya 120.0.0.0.1. 120.0.0.0.1. Masuk spasi, masukkan subnetnya 255.0.0.0. Enter. Kemudian kita lanjut masuk enter. Kita enter satu kali lagi. Kita interface G0 garing 0 garing 0 titik 10. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP addressnya. IP addressnya 200.0.0.10 spasi. Kita masukkan subnet titik 252. Masukkan 252 10.252 spasi, masukkan subnetnya 255.255.255.255. Kita coba enter. Valid, kita lihat kira-kira di mana yang salah. IP address 200.0.0.10 252 masih titik enter. Sini masih terjadi kesalahan teman-teman. Sila nak jauh pindah di situ. Oke, kita lanjut. Interface G2 garing 0 G0 garing 0. Interface G0 garing 0 titik 20. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP addressnya. IP address 200.0.0.0.10
0.20 titik titik 252 spasi masukkan subnetnya 255 titik 255 titik 255 titik 255. Kemudian kita enter. Ya. Kemudian kita masuk ke interface G0 garing 0 G0 garing 0 titik 30 30. garing 0 titik 30. Enter. Nah, sekarang kita masukkan IP addressnya Address 200 titik 0 200 titik 0 titik 0 titik 20 titik 20 30 titik titik 25. Kita masukkan interface nya 255 kita enter. Kemudian kita masuk ke interface G0 garing 0 titik 100 titik 100. Masukkan IP address 200 titik 0 titik 100 titik 252 spasi 255 titik 255 titik 255. Ya, kita klik enter. Masukkan ini G0 garing 0 enter, lalu kita shutdown no shutdown kita klik enter. Ya, sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke RIP FST nya. Kita lihat ini ada di sini juga sudah untuk router 2 VLAN dan router 1 VLAN sudah hijau. Kita coba cek sekarang sudah berapa persen. Sini sudah 30%, 47%. 43. Kita masuk ke RIP FST nya, kita close saja. RIP FST. Kita masukkan kita enable router enter network 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0. Enter. Kemudian kita klik network 100 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0. Enter. Nah, kita klik lagi network klik network network 10. Enter. Kemudian kita untuk RIP FST nya sudah, kita masuk ke RIP TIF nya. Ya, untuk ke RIP TIF ini kita masuk, kita enter. Enable konfigurasi terminal. Enter. Router RIP RIP. Kemudian kita network 20. Aduh, maaf, salah, tekan network
20 titik 0 nol, titik titik 0 nol, titik titik 0. nol. Kita enter. Lanjut. Lanjut 100 titik 0 titik 0 titik 0. Lanjut lagi di bawah 120 120 120 ya, enter. Kita lanjut lagi router. Oke, jadi untuk RIP nya sudah. Kita lanjut ke router VLAN 2. Router VLAN 2. Enter. Untuk router VLAN 2 nya enable. Enter. Konfigurasi terminal. Enter. Ya, router RIP enter. Enter network serat. Aduh, kita mah network 110 titik 0 titik 0 titik titik 0 0 titik 0. titik 0. Ya, klik enter. Kita network 200 titik 0 titik 10 titik 0. Nah, enter lagi, kita klik 200 ya. titik 0 titik 20 200 titik 0 titik 20 titik 0. enter. 200 titik 0 30 titik 0. 30 titik 0. Nah, 200 titik 0 100 titik 0. Ya, enter. Ini sudah. Kita VLAN 2 pindah ke router VLAN 1 nya. VLAN 1 Router VLAN 2 ini router VLAN 1. Enter. Enable. Enter. Konfigurasi terminal. Enter. Ya, kita klik router RIP. Enter. Kita klik enter lagi. Network 120 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0. Ya. Selanjutnya network 200 titik 0 titik 10 titik 0. Lanjut. Sekarang kita klik 200 titik 0 titik 20 200 titik 0 titik 20. 200 titik 0 titik 20. Enter. Habis itu kita sabar exit. Sekarang kita masuk 200 titik 0 titik 20 10 dulu. 10 titik 0. Nanti kesalahan tadi. Kita ulang konfigurasi terminal. router RIP. Enter. Nah, kita masukkan network 120 network 120 titik 0 titik 0 120 titik 0 titik 0 titik 0. Ya, enter. Masukkan lagi networknya 200
200.0 titik titik 10 0 titik 10 titik 10 titik 0. 0 enter. Nah, Network net maaf teman, network itu kemudian lanjut titik 200 titik 20 titik 20 titik 30 titik 100 100 ya enter. Sudah untuk router VLAN satunya sudah, kita masuk ke router VLAN 2. Sebelum itu kita cek dulu. Jadi sini sudah bertambah 53%. Kita bisa cek result. RIP sudah, router VLAN 2 nya belum. Untuk router VLAN satunya, router ST sudah. Kita close. Lalu kita lanjut ke router VLAN 2. Ya. Kita lanjut ke router VLAN 2. Enter. Interface G0 garing 0 titik 10 standby 10 IP 200 titik 0 titik 10 titik 254 titik 10 titik 254 ya enter. Lanjut lagi standby 10 priority 110 priority 110 kita enter. Kemudian lanjut di standby 10 preamp. lanjut lagi standby 10 standby 10 Liberty standby 10 preamp 10 preamp enter. ini standby 10 track 2 EG2 garing 0 enter. Oke, exit. Kemudian kita exit, Itu mana kayaknya nih Jos nah. enter.
Hai lahon na yan, along rekam rio lahon. Oke, inti G0 garing 0 titik 20. Seperti kamu. Yuk. Enter. Habis. Standby 20 IP 200 titik 0 titik 200 titik titik 10 titik 0 20 titik 254 titik 254 plus titik 0 titik 20 titik 254. Enter. Sekarang kita lanjut lagi standby 20 standby priority 100 priority 100 enter. Kita lanjut lagi standby 20 preempt enter. Kemudian standby 20 track G2 straight kejar G2 garing 0 enter. G2 garing 0 enter. Kita klik exit interface G0 garing 0 titik 30 titik 30 enter. Standby 30 IP 200 titik 0 titik 30 titik 254 enter. Standby 30 priority standby 30 priority 110 priority 110 enter. Nice. Enter 110 enter. Habis Standby 30 preempt enter. Standby 30 track G2 garing 0 enter. Selanjutnya exit integer interface G0 garing 0 garing 0 titik 100 enter. Standby 100 IP standby 100 titik IP 200 titik 0 titik 100 titik 254 standby 100 priority 100 standby 100 priority 100 enter. Priority 100 enter. Lanjut lagi standby 100 preempt 100 preempt enter. Kita lanjut lagi standby 100 true G2 garing 0 enter. Kita klik exit. Sekarang kita masuk ke router. Sekarang kita pindah pada router VLAN 1 karena router VLAN 2 yang sudah di setting. Kita cek berapa persen. Jadi kita bisa lihat teman-teman sudah 63%.
kita masuk di router VLAN 1. di router VLAN 1. Kita enter. Config. Bluetooth 10. Standby. Enter. Standby. 10. Standby. Ya, 10. Titik 10. Iya tuh. 10. IP 200. IP 200.0 titik 10 titik 10 0 titik 10 10 titik 254. Oke. Kita enter. Standby. 10. Priority 100. Priority 100. Enter lagi. Standby 100 preamp. 100 preamp. Preamp. Enter. Ulang. Standby 10 preamp. Enter. Ya, lanjut lagi. Standby 10 true. Track G2 garing 0. Enter. Ya, exit. Enter, exit. Ya. Interface G0 garing 0 titik 20. 0 garing 0 titik 20. Lanjut lagi. Enter. Standby. Lanjut lagi. Standby 20 IP. Standby 20 IP 200 titik 0 titik 20 titik 2 titik 2 54. Dari 4. Nah, enter. Masuk lagi. Standby 20 priority. Enter lagi. Priority 100. Priority. Ya. Lanjut lagi. Standby. Ya. Standby 20 preamp. Enter. Nah, lanjut lagi. Standby 20 true neutral G2 garing 0. Enter. Exit. Ya. Lanjut lagi. Kemudian kita lanjut interface G0 garing 0 garing 0 titik 30. Lanjut. Enter. Ini standby 30 IP. Standby IP 30 IP 200.0 titik 30 titik 254. Standby 30 priority 100. Priority 100. Enter. Lanjut lagi. Standby 30 preamp. Enter. Lanjut lagi. Standby 30 track G2 garing 0. Enter. Ya, kita exit.
exit, exit. Nah, interface G0 garing 0 0.30 100 enter. Standby 100 IP Standby 100 IP IP 200 titik 0 titik 100 titik 0 titik 100 titik 254 enter. Nah, kita lanjut lagi. Standby 100 priority 110 priority 110 lanjut lagi. Standby 100 preamp 100 lanjut. Standby 100 track standby 100 track Standby 100 track G2 garing 0 enter. Lalu exit. Jadi sini untuk router pilihan satunya sudah. Jadi teman-teman, sekarang kita lihat di sini kira-kira sudah berapa persen. Oke, di sini teman-teman sudah ada 86%. Mungkin sekian dari video yang kami buat. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.